Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, mudahkanlah kami semua. Kita bersyukur jumpa lagi hari Jumat ini, malam Sabtu, melanjutkan pembelajaran kitab Nahwu Wadih jilid 2, masih marhalah ibtidaiyah. Hari ini mungkin kita akan murojaah dulu. Kita beri kesempatan yang pertemuan yang lalu tidak sempat hadir, kawan kita Akhi Wajdi dan yang lainnya. Ada Akhi Azman sudah hadir? Nah, Akhi Azman dah hadir? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Akhi Azman. Nabi ke Ustaz. Belajar ke berapa Ustaz? Halaman 66 ya. Belajar 66. 66. Judulnya ini Akhi Azman. Al-adawatu. Akhi Wajdi mungkin? نعم Fadal. أستاذ. الأدوات التي تجزم فعلين. Perangkat yang menjazamkan dua fi'il. Perangkat yang menjazmkan dua fi'il. Menjazamkan dua fi'il. Dua fi'il mudhari'. Maksudnya perangkat dia bisa huruf atau isim ya. Huruf atau isim. Al-amsilah belum dapat ya? Al-amfilah. Fadal. Dengan maksudnya kan Ustaz? Dengan maksudnya boleh. Man yufrid fil akli yakhtam. Siapa yang melampau dalam makan dia terlalu kenyang. Dia akan sakit kekenyangan. Sakit kekenyangan. Dia akan sakit kekenyangan. Barang siapa yang berlebihan dalam makan, berlebihan dalam makan akan sakit kekenyangan. Senan. Man yat'ab fi siwarihi yatamata' fi kibarihi. Dan siapa yang berlelah penat lelah ketika kecilnya akan bersenang ketika besarnya. Barang siapa yang bersusah payah di waktu muda, waktu mudanya, dia akan senang-senang senang-senang waktu tuanya. Di masa tua. Salis. Alas. Man yajtanib adhan nasi yanju min adzakum. Barang siapa yang menjauhi untuk mengganggu manusia, barang siapa yang menjauhi untuk mengganggu manusia akan selamat daripada gangguan mereka. Dia akan selamat dari gangguan mereka. Arba'ah. Man yusafir tazdad tajaribuhu. Barang siapa yang musafir akan bertambah pengalamannya. Akan bertambah pengalamannya. Itu man semua lil akil atau ghair akil? Li akil. Lil akil. 1 sampai 4 li akil ya. Li akil. Sekarang li ghairil akil. Ghair akil. Ma tadakhir min malika yanfa'ka. Apa saja yang disimpan daripada hartamu memberi manfaat padamu. Apa saja yang kamu tabung, kamu simpan? Apa saja yang kamu tabung dari hartamu, dia akan memberi manfaat kepadamu. Sit. Ma tudayyi' min waqtika tandam alaih. Apa saja yang dibuang daripada waktumu akan kamu menyesal di atasnya. Apa saja yang kamu sia-siakan dari waktumu? Apa saja yang kamu sia-siakan daripada waktumu akan kamu menyesal. Kamu akan menyesal di atasnya. Sabah. Ma tuslif tawram thamanahu. Apa saja yang kamu rusak? Apa saja yang kamu rusakkan akan kamu didenda harganya. Kamu membayar dendanya. Sama ini ya. Ma tunfiq fil khairi tujza bihi. Apa saja yang kamu infakkan daripada kebaikan, kamu akan dibalas dengannya. Tanpa diartikan mungkin dari awal.
Al-amthilatu. الأمثلة ما يفطر في الأكل يختم Nah, من يتعب في صغره يتمتع في كبره nah, من يجتنب أذى الناس ينجو من أذاهم من يسافر تزداد تجاربه hmm, ما تدخر من مالك ينفعك ما nah, تضيع من وقتك تندم عليه ما تتلف تغرم ثمنه ما تنفق في الخير تجز به nah. Kita irapkan man yufrid. بسم الله ما يفطر في الأكل يختم Barang siapa yang Barang berlebihan. siapa yang berlebihan dalam makan akan sakit kekenyangan. Man ismu. Man ismu syabbin jazimun lil fi'laini. Man Man adalah adalah kata nama syarat yang isim syarat menjazamkan yang dua menjazmkan. fi'il. Yang menjazamkan dua fi'il. Hmm. Al-awwalu fi'lu syarti. Yang pertama Yang adalah pertama, fi'il syarat. yang mana fi'il syaratnya? Yufrid. Yufrid. Sebagai syarat, Yufrid. syarat dia sakit perut kan, sakit kekenyangan kan? Syarat dia. Naam, Ustaz. Wasani, Wasani jawabuhu wa jaza'uhu mabniun ala yang sukuni. kedua, yang kedua Yang jawaban kedua dan adalah jawaban dan balasannya. balasannya mana? Yakhtam. Nah, Yat- kham. Yatkham. Yatkham. Itu balasan kalau dia makan Berlebihan. berlebihan. Dijazm kan? Sukun. Dijazam. Naam, Ustaz. Dijazam sukun. Dan man mabniun. Mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Nah, man dibaca mabni. Man dibaca mabni di atas sukun di posisi rafa sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Yufrid. Yufrid fi'lu syartin majzumun biman. Yufrid adalah Fi'il syarat yang majzum dengan man. nah, Walamatu dibaca majzum dengan man. majzum dengan man. Tanda jazmnya Wa alamatu jazmihi sukunu. Dan tanda jazmnya adalah sukun. di atas huruf ta, sukun. Pokoknya kan? Nah, saya. Wa fa'iluhu Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takfiruhu huwa. Dan pelakunya fa'ilnya adalah punya adalah dhamir yang kata ganti yang terganti yang tersembunyi yang terbayangkannya huwa. nah takdirnya terbayangkannya dia. Kembali kepada man. Fi harfu jarrin. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب Fi ialah huruf jar yang mabni di atas sukun tidak menempati posisi dalam i'rab. al-akli Al-akli ismu majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasratu. Al-akli adalah kata nama yang majrur dengan fi dan tanda jarnya adalah al-kasrah. wal jaru Wal majruru muta'alliqun muta'alliqun bi bi yufrid. yufrid. Jar majrur berkaitan Berkaitan dengan yufrid. yufrid di atas tadi kan? Ini Yufrid. 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 Berikutnya yatskham. Yatskham. Jawabu syarti majzumun biman. Yatskham adalah jawab syaratnya. Majzum dibaca majzum dengan man. Wa alamatu jazmihi sukunu. Dan tanda jazmnya adalah sukun. Wa fa'iluhu Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Dan pelakunya adalah kata ganti yang tersembunyi yang terbayangkannya huwa. wa jumlatu Wa jumlatu
فعل الشرط في محل رفع خبر المبتدأ. Kalimat fi'il syarat فعل syarat menempati menempati posisi rafa khabar mubtada. sebagai khobar dari mubtada man kan? Man di atas tadi sebagai mubtada kan? Man. Jadi fi'il syaratnya sebagai khobarnya. Syukran. Akhi jadi barakallahu fiik. Akhi Odi sudah belum dapat materi ini? Al-adawatu? Belum, Ustaz. Padahal artinya udah tadi ya. Insya Allah. Langsung. Al-adawatu lati tajzimu fi'laini. Al-adawat maksudnya bisa berupa isim atau harf. Perangkat. Perangkat yang Perangkat yang menjazmkan dua fi'il. dua fi'il mudhari. Dua fi'il. Yang kedua, Isim yang syarat. pertama fi'il syarat. Yang dijazm fi'il syarat. Terus jadinya Al-amsilatu. nah, Man yufrid fil akli yatkham. Senan Man yat'ab fi sigorihi yatamatta fi kibarihi. Thalatha. Man yajtanib adzan nasi yanja min Yanju. yanju min azahum. Arba'ah. Man yusafir tazdad tajaribuhu. Khamsa. Ma tadakhir min malika yanfa'ka. Sid. Ma tudayya min waqtika tandam alaihi. Sab'ah. Ma tutlif taghram samanahu. Thamaniyah. Ma tunfik fil khairi tudzabihi. Nah, itu jazabi. Kita irabkan. Man yatajannab. Man yatajannab azan nasi yanju minal azahum. Min azahu. Min azahum. Barang siapa yang menjauhi Barang siapa yang menjauhi untuk mengganggu manusia, dia akan selamat dari gangguan mereka. Man ismu syartin jazimun li fi'laini. Man adalah isim syarat. Man adalah isim syarat yang menjazmkan dua fi'il. Nah, dua fi'il mudhari. Al-awwalu fi'lu syarti wasaniya jawabuhu wajazauhu. Nah, yang pertama fi'il syarat. Yang pertama fi'il syarat dan yang kedua jawab syarat Dan balasannya.
Mana fi'il syaratnya? Fi'il syaratnya Yang pertama. oh itu ya tanah jab ya ya tan Ya tajannab. ya tanah jab ya Yatajan. tajannab Yatajan. ya Nah, jawabuhu tajannab atau jazauhu jazahu yanju. yanju. Nah, itu dia yanju. Jawab syaratnya kan? Langsung Man dibaca mabniyun. man Mabniyun. man mabniun ala sukun. Terus fi mahal. Yang mana Ustaz? Oh ya itu ya. Ya itu. Man is, huruf mabniun di ala sukun fi mahli raf'in Dibaca lo mabniyun ala sukuni. ini Fi mahal raf. in mubtada Dia disukun man dibaca mabni dengan sukun menempati posisi raf. menempat sebagai mubtada atajan rutin majumul iman Hmm, as-sukunu bagus. wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu huwa Nah, yatajannab adalah ya tajannab adalah fi'il syartin dibaca majzum dengan dengan man man dan tanda dan, jazmnya dan tanda jazamnya sukun dan pelakunya dan berupa pelakunya merupakan domir yang tersembunyi yang dikira-kirakan huwa. ada Ada maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'azzur wa ada huwa adalah mudhaf. Ada adalah maf'ul bih yang dibaca mansub dan tanda tanda nasab. nasabnya fathah muqaddarah. Nah, fathah yang Fathah yang dikira-kira hmm, di atas alif di atas alif terhalang menempati terhalang untuk ditampakkannya terhalang untuk ditampakkannya karena karena sulit, berat karena sulit mustahil, ta'adzur. Dan dia juga sekaligus sebagai dan dia sekaligus sebagai mudhof. nah, an-nasi. An-nasi mudhofun ilaihi. Nah, An-nas adalah mudhof ilaih. mudhafun ilaih. Yanju. Yanju jawabu syarti madzumun biman Hmm, wa alamatu jazmihi hasbul wawi hmm. wa fa'iluhu domirun mustatir takdiruhu huwa. Yanju adalah Yanju adalah jawab syarat yang dibaca mabzum dengan man dengan man dan tanda dan jazmnya tanda jazamnya dihapusnya huruf waw. yanju. Pelakunya Pelakunya domir yang yang disembunyikan terbayangkannya yang dibayangkan yang dikira-kira huwa. min Min harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. ada Min min adalah huruf jar yang dibaca mabni di atas sukun dan tidak ada posisi dari i'rabnya. ada Ada ismun majrurun biman wa alamatu mimin jarrihi. mimin gitu. Oh,
Ismun majrurun bimin wa alamatu jarihi kasratun muqaddaratun alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'zur. Nah, Azza adalah ismun majrur dengan man dan dengan tanda min. jar dengan min dan Dan tanda jarnya kasroh yang dikira-kirakan di atas alif terhalang untuk terhalang untuk ditampakkannya karena mustahil. ta'azur. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhof Wa wa hum hum mudhofun ilaih. wal Dan jaru dia adalah mudhof dan hum mudhofun ilaih. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bi yanju. jar majrur berkaitan Jar majrur berkaitan dengan yanju. wa jumlatu fi'li syarti Wa jumlatu fi'il syarti fi mahalli raf'in khabar mubtada. kalimat Dan fi'il syarat jumlah fi'il syarat di tempat menempati rafa sebagai khabar mubtada. Nah, khabarnya tadi man kan? Oh, nah. Man isim syarat sekaligus mubtada. Syukran. Ya, Adi. Abu Rizky sudah belum? Sepertinya udah ya. Udah, Ustaz. Udah ya. Hari ini belum. Yang al-adawat Sama, Ustaz. minggu lalu udah. Minggu lalu nggak ikut, Ustaz. Nah, fadal al-adawatu Al-adawatu allati tazimul fi'laini. sambung terus wahid Man yufrid fil akli yadkham. sinan Man yad'ab fi sigharihi yatamatta fi kibarihi. salasa Man yajtanib azan nasi yanju min azahum. arba'ah Man yusafir tazrat dan tazdat tajaribuhu. khamsah Ma tadakhir min malika yanfa'ka. sittah Ma tudayya min waqtika tandam alaihi. sab'ah Ma yudlif tawran tuts ma tudlif tawran samanahu. thamaniyah Ma tunfik fil khairi tuzzabihi. nah kita harapkan yang masa yang tak berakal ma tadakhir Ma tadakhir min malika yanfa'ka. apa saja Ma ismun syarti jazmul artinya dulu artikan dulu apa saja yang kamu tabung artikan Abu Rizky wasani ulangi jawab dulu artikan dulu ya yang mana, Ustaz? ma tadakhir Ma tadakhir min malika tanfa'ka. yan Yanfa'ka. apa saja Apa saja yang kamu tabung kamu tabung dari hartamu dan akan dia akan bermanfaat bagimu. nah, ma ismu juga Ma ismu syarti jazmul fi'laini. jazimun Jazimul fi'laini. jazimun
li fi'laini. Oh, bukan mudhof ilaihi saja. Jazim Bukan. jazimun li fi'laini. Ma adalah Ma adalah isim syarat yang menjazamkan dua fi'il. al awwalu. Al-awalu fi'lus syarti. Yang pertama, Yang pertama adalah fi'il syarat. mana fi'il syaratnya? Tadakhir. Tadakhir. Jazm dia kan? Majzum kan? Namsat. Wasani. Wasani jawabu wajazal wajazaihi. Wa jazauhu sama wa jawabuhu. Wajazauhu Sampai situ. Ah. Yang kedua Yang kedua jawaban dan dan balasannya. dan Jawaban dan balasannya. jawaban dan balasannya. Mana Mas- jawabannya? Jawabannya adalah yanfa. Nah, yanfa majzum kan? Majzum. Nah, mabniyun Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddamun. muqaddaman. Muqaddamun. Muqaddamun. Dan dia dibaca mabni. Dan dia dibaca mabni atas sukun dan Menempat di posisi nasab sebagai maf'ul bih sebagai maf'ul bih yang terakhir dia diakhirkan. dimajukan. Muqaddam dimajukan. Dimajukan maf'ul bihnya atau ma ya kan? Maju kan? Nah, Ustaz. Tadakhir. Terakhir. Fi'lus syarti majzumun bima wa alamatu jazmuhu Wa alamatu sukun. jazmihi. Alamatu jazmihi as-sukun. Tadakhir. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqu anta. Tadakhir adalah Tadakhir adalah fi'il syarat yang majzum dengan ma. Dan tanda jazamnya adalah sukun. Dan pelakunya Domir yang tersembunyi dan takdirnya adalah anta. min Harfu jari harfu jarrin nakira. man jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Min adalah huruf jar yang mabni atas sukun. Tidak ada kedudukannya di dalam i'rab. Mali ismun majrurun bimin. Ya. Bimin ya. Wa alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa mudhaf. Mali adalah isim majrur dengan man. Min. Dengan min. Min dan tanda jarnya adalah kasrah dan dia adalah mudhaf. Kaful khitab mudhafun ilaih. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bi tadakhir. Jar majrur berkaitan dengan tadakhir. Kemudian yanfa Jawabus syarti majzumun bima wa alamatu
jazamihi Jazmihi jazmihi sukun. yanfa adalah Yanfa adalah jawab syarat, jawab dibaca majzum dan mazum dengan ma. Anda jazamnya ulang ya. Wa fa'iluhu wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu wa. pelakunya berupa Pelakunya berupa domir tersembunyi dan takdirnya adalah wa. wa kaful khitab Waqaful kitab domirun muttasilan domirun muttasilun mabniun ala fathi fi mahalli nasbin maf'ul bih. nah, kaful khitab sebagai Maf'ul kitab sebagai domir yang muttasil tersambung bersambung yang mabni atas Fathah. tetap fathah menempati dan menempati nasab maf'ul bih. sebagai objek. Naam, syukran Abu Rizki barakallah. Afiq barakallah. Akhi Azizi sudah belum? Fran belum Ustaz. Ada al-adawatu Bismillah al-adawatu allati tajzimu fi'laini. Peranti-peranti yang langsung menjazmkan. aja. Naam Ustaz. Al-amthilatu man yufrid fil akli yatkham. Ithnan man yat'ab fi sigarihi yatamatta'u يتمتع فانستس يتمتع من يتعب في صغاره يتمتع في كباره. Nah, ثلاثة من Man. من man فانستس di sini barisnya فانستس lupa dong. من يجتنب أذى الناس ينجو من أذاهم. أربعة من يسافر تزداد تجاربه. خمسة ما تدخر من مالك ينفعك. ستة ما تضيع من وقتك تندم عليه. سبعة ما تتلف تغرم ثمنه. ثمانية ما تنفق في الخير تجزى به. Nah, kita erakan ma tunfiq ما تنفق في الخير تجزى به. apa saja Apa saja dalam yang kamu infakkan. Apa saja yang kamu infakkan pada kebaikan Kamu akan beri akan manfaat, dibalas. akan dibalas. Ma ismu ما اسم شرط جازم للفعلين. الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه مبني على السكون في محل نصب مفعول به. tunfiq فعل شرط مجزوم بما وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الخير اسم مجرور. الخير اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة وجري الجر جر تجزى جواب الشرط
مجزوم بما وعلامة جسمه حذف الألف ونائب ونائب الفعل فاعل ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت به الباء baca lagi والهاء والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلق بتجزى. نعم شكرا فن يا أستاذ عزيزي بارك الله فيك فيكم أخي بارك الله أستاذ. أسف Solo mungkin al-adawatu Al-adawatu allati allati tuzammu fi tajzimu tazimu allati tazimu fi'laini al-amthilah al-amsilatu may yuprit fil akli yatham Senan isnan may yat'ab fi sigorihi yatamatta fi kibarihi Salasa salasa may yajtanib adan nasi yan yanjah min adahum Yanju yanjuh yanjuh Yanju min adahum Yanju saja Dhammah yanjuh Jangan Yanju 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 min adahum Arba'ah may yusafir tazdad tazaribuhu Khamsah khamsa may ma tadakhir mimmalika yanfa'aka Sid kita ma tudayyi mi waqtika tandam alaihi Sab'ah sab'a ma tutlif tagrom samanahu Samaniyah samania ma tunfik fil khairi tujza bihi Naam Kita irabkan tadi Di atas lagi man ya Langsung Man yufrid man yufrid fil akli yatham Man ismu man ismu sartin jazmu li fi'li Jazimun jazimun li fi'laini li Al-awwalu fi'laini al awalu fi'lun sartin Wathani wasani jawabuhu wazaz Wajaza'uhu wajazauhu mabniun Ala sukun ala sukuni ala sukuni fi mahali raf'in mubtada'un Yufrid yuprit fi'lun sartin ma'zumun bi man Majzumun ma'zumun bi man wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu wa Fi harfu fi harfu jarin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab Al-akli al-akli ismun majrurun bi Bifi bifi wa alamatu jarrihi kasrati Wal jaru wal jarru wal majruru muta'alliq bi yufrid Kemudian Yadkham yadkham jawabu syartin mazumun bi man wa alamatu jazmihi as-sukuni Wa fa'iluhu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu wa Wa jumlatu fi'li syarti wa jumlatu fi'lu sartin wa jumlatu fi'lu sarti
fi mahali raf'in khobarun mubtadaun. Khobarul Khobarun mubtadaun. mubtada'i khobarul Oh, khobarul mubtada'i. Dofilai. syukran fi asim. Ustaz. Barakallahu fiik. Syukran. Akhi Azman mungkin belum? Naam Ustaz. Al-adawatu. Langsung. Al-adatu allati tajzimu fi'laini. Langsung al-amsilah. Al-amsilatu wahid man yufriz yufrid fil asli yadkhum. Dan اثنان من يتعب في صغره يتمتع في كبره. salas. ثلاثة من يجتنب أذى الناس ينجو من أذاهم. Arba'ah. من يسافر تردد تجاربه. Khamsah. خمسة من تدخر Panjang. بس ما تدخر من مالك ينفعك. ستة ما تضيع من وقتك تندم عليه. Sama sab'ah. سبعة ما تسرف تغرم ثمنه. Samaniyah. ثمانية ما تنفق في الخير تجزى به. Nah, kita i'rabkan yang lighair akil ma tadakhir. ما تدخر من مال ينفع. Ma ismu ما اسم شرط جازم لفعلين. al-awwalu الأول فعل الشرط was-sani والثاني جوابه wa jazaa'uhu وجزاؤه. مبني mabniyan على السكون في محل نسب مفعول به مقدر muqaddamun. أي مقدم. Tadakhir تدخر فعل شرط fi'lu fi'lu فعل syartin شرط مجزوم بما وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. min harfu من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. mali مالي اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة وهو مضاف. al-kasratu wa huwa mudhaf. الكسرة وهو مضاف. Kaful khitab كاف الخطاب مضاف إليه. wal jaru والجار والمجرور متعلق muta'alliqun متعلق بتدخر. yanfa' ينفع جواب الشرط مجزوم بما وعلامة جزمه السكون wa fa'ilu وفاعله ضمير مستتر تقديره هو wa kaful وكاف الخطاب khitabi وكاف الخطاب ضمير متصل مبني على الفتح في محل نسب مفعول به. fi mahalli nasbin wa maf'ulun bihi. Syukran. فعل. Azman. Barakallahu fiik.
Yang lain lagi simak, Pak Sastro simak. Kita baca Akhi Abu Zaid Al-Bahthu ya. Mungkin نعم. artikan Akhi Abu Zaid Al-Bahthu. البحث تقدم لنا في الجزء الأول أن إن تجزم فعلين مضارعين. Telah berlalu pada kita pada bahagian yang pertama bahwasanya huruf in menjazamkan dua fi'il mudhari'. Nah, jilid pertama udah lama ya. Hampir Hampir lama. Ini contohnya Akhi Abu Zaid. In menjazamkan dua mudhari'. Contoh in yusafir. in yusafir akhuka tusafir ma'ahu. Jika saudaramu Jika saudaramu bermusafir maka kamu pun musafirnya. akan bersafir bersamanya. In harfun In harfun yajzimu fi'alaini. in adalah In huruf. adalah huruf yang menjazamkan dua fi'il. Huruf syarat. Fi'lun mudhari'un majzumun bi'in fi'lu syarti. Akhuka akhu fa'ilun marfu'un wa huwa mudhafun wal kafu mudhafun ilaihi. Tusafir fi'lun mudhari'un majzumun bi'in jawabu syarti wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. ma'a مع ظرف مكان وهو مضاف والهاء مضاف إليه والظرف متعلق بتسافر. Nah gitu. Udah lama ini kan. In menjazamkan dua. Yang pertama fi'il syarat, yang kedua jawab syarat. In harfu dia harfu syarat. Itu pertama lama kan? Ulangi taqaddama lana. تقدم لنا في الجزء الأول أن إن تجزم فعلين مضارعين. Telah berlalu pada kita pada bahagian yang pertama bahwasanya in menjazamkan dua fi'il mudhari'. Nah, yatarattabu husulu awwalihima ala husuli tsani. Yang menyebabkan kejadian pertamanya atas kejadian kedua. Wa na'ti ala baqiyatil adawati allati ta'malu hadzal 'amala fa naqul, maka di sini datang kepada kita baki-baki perangkat lainnya, perangkat lain yang berfungsi dengan fungsi ini, maka kita katakan kullu mithalin berfungsi seperti fungsi in ya, maksudnya yang menjazamkan dua mudhari'. Maka kita katakan kullu mithalin min al-amthilati al-arba'ati al-ula as-sabiqah. Kesemua contoh dari contoh-contoh keempat yang pertama yang telah lalu yashtamilu fi'laini mudhari'aini. Ini dia contoh empat yang pertama. Yashtamilu ala mencakupi ke atas dua fi'il mudhari'. Mengandung dua fi'il mudhari'. Idza nadharna ilaihima min jihatil lafzi wajadnahuma majzumaini. Apabila lihat kepada keduanya dari sudut lafaznya, maka kita akan mendapati keduanya dalam keadaan majzum. Majzum itu yufrid dan yadkham, ya kan? Wa idza nadharna ilaihima min jihatil ma'na wajadna anna husula awwalihima syartun fi husuli tsani. Dan jika kita melihat pada keduanya pada sudut maknanya, maka kita akan mendapati bahwasanya terjadi fi'il pertamanya merupakan syarat terjadi fi'il keduanya. Nah, yang pertama sebagai syarat, yang kedua jawabannya. Au anna
أو أن حصول الثاني جزاء لوقوع الأول, atau terjadinya fi'il yang kedua merupakan balasan bagi terjadinya fi'il yang pertama. Fal mithalu al-awwalu yufidu anna al-ifrata fil akli syartun fi husuli tukhmati. Maka contoh yang pertama berfungsi membawa faedah bahwasanya berlebihan di dalam pemakanan merupakan sebuah syarat pada terjadinya tukhmah, sakit kekenyangan. sakit kekenyangan. Au anna tukhmata jazaa'ul ifrati fil akli, ataupun sakit kekenyangan, sakit kekenyangan merupakan balasan pada berlebih-lebihan dalam pemakanan. Wa min ajli dzalika yusamma al-fi'lu al-awwalu fi'l asy-syarti. Oleh kerana inilah dinamakan fi'il yang pertama sebagai fi'il syarat. Wa yusamma tsani jawabahu wa jazaa'ahu, dan dinamakan fi'il yang kedua sebagai jawabnya dan balasannya. Wa huna natasa'alu ma alladhi aujaba jazmal fi'laini fi kulli mithalin. Dan di sini kita bertanya-tanya. Kita tertanya-tanya apa yang mewajibkan menyebabkan jazamnya dua fi'il pada semua contoh. Wa man alladhi afada thanihima ala awwalihima. Dan apa yang membawa faedah keduanya berbanding yang pertama. Inna idza ikhtabarna al-amthilata wahidan wahida lam najid sababan siwa dukhuli man fahiya allati jazamat. Sesungguhnya kita apabila mengecek contohnya satu persatu, sesungguh apabila kita memeriksa contohnya satu persatu, kita tidak akan mendapati satu sebab pun kecuali masuknya menjazamkan. Kecuali man, dan dia adalah yang menjazamkannya. Wa hiya allati afadati syarta walidhalika summiyat adatu syartin jazimatin. Dan dialah yang beri faedah, yang memberi faedah syarat, oleh sebab itu dinamakan sebagai peranti syarat jazimah yang menjazamkan. Wa idza fahasna amma tadullu alaihi kalimatu kaman fi kulli mithal min al-amthilati kalimatu man di kaman ka. Wa idza fahasna amma tadullu alaihi kalimatu kaman fi kulli mithali min al-amthilati allati 'indana. Dan jika kita memeriksa kandungan kata man, kan kata seperti man pada setiap contoh, pada contoh-contoh yang berada dengan kita. Wa kadzalika fi kulli mithalin ta'ti fi, begitu juga pada setiap contoh-contoh yang datang di dalamnya. Wajadna hala tadullu illa 'ala al-aqili, maka kita akan mendapatinya tidak menunjukkan sesuatu kecuali ke atas benda yang berakal. Manil aqil. Wa idza nadarna ila al-amthilati al-arba'ati al-akhirati wajadna mithalin fiha mushtamilan aidan ala fi'laini mudhari'aini majzumaini. Jika kita memerhatikan pada contoh 4 akhir, kita akan dapat semua contoh tersebut di dalamnya mengandungi juga dua fi'il mudhari' yang majzum. Itu Pak 5 sampai 8 tuh. Mengandung mudhari' juga. Ya kan? 5 sampai 8. Husulu awwalihima
Husulu awwalihima syartun fi husuli thanihima ala nahwi ma taqaddama. Terjadinya yang pertama di antara duanya merupakan syarat pada terjadi keduanya. Terjadinya fi'il yang pertama gitu. Terjadinya fi'il pertama Sebagai merupakan syarat terjadinya fi'il yang kedua dan ala nahwi bagaimana yang telah lalu. Wa idza tasa'alna huna aidha, dan jika di sini kita tanya-tanya juga, mal ladhi aujaba jazmul fi'laini fi kulli mithal. Aujaba jazmah. Mal ladhi aujaba jazmal fi'laini fi kulli mithalin. Apakah yang menyebabkan jazamnya dua kali pada setiap contoh? Wa afada syarta, dan apa yang memberi faedah syarat? Lam najid sababan siwa dukhuli ma fahiya idan kaman tajzimu mudari'aini wa tufidu syarta. Maka kita tidak akan mendapati sebab kecuali masuknya ma. Fahiya idan, dan ia juga seperti man yang menjadi dua. Ia dengan demikian seperti man. Ia yang demikian seperti man yang menjazamkan dua mudhari' dan membawa faedah syarat. Ghaira kullu da'iman ala ghairil aqili. Hanya saja ia sentiasa menunjukkan yang tidak berakal. Hada wa hunaka adawatun ukhra ta'malu hadzal 'amala wa tufidu syarta. Nah, beginilah, dan di sana terdapat peranti-peranti yang lain yang berfungsi dengan fungsi ini dan membawa syarat. Wa ilaika bayanuha wa ijmalu ma'aniha. Berikut ini penjelasan dan maknanya secara global. Idma wahya kain. Idma itu seperti? Idma itu sama seperti in. Tufidu syarta. Tufidu syarta. Syarat. Idma taf'al syarran tandam. Jika kamu melakukan kejahatan, maka kamu akan menyesal. Nih, idma nih. Abu Zaid. Jadi seperti in. Idma taf'al syarran tandam. Idma harfun yajzimu fi'laini mabniun 'ala as-sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. تفعل فعل الشرط مجزوم بإدماء وعلامة جزمه السكون وفعله ضمير مستتر تقديره أنت. شرا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تندم الشرط مجزوم بإدماء وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. Idma seperti in ya. Mahma apapun juga. Li ghairi aqili kama mahma tunfiq fil khairi yukhlifullahu. Apa saja. Apapun juga yang kamu sedekahkan pada kebaikan, maka Allah akan menggantikannya. Mahma tunfiq, mahma ismun syartin jazimun li fi'laini. Al-awwalu fi'lu syarti wa thani jawabuhu wa jazaa'uhu mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddamun. Tunfiq fi'lu syarti majzumun bi mahma wa alamatu jazmihi sukunu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu ant. Fil khairi fi harfu jarrin wal khairi ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al kasratu wal jaru wal majruru muta'alliqun bi tunfiq.
يخلف يخلف جواب الشرط مجزوم بمهما وعلامة جزمه السكون والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة نعم الجلالة متى متى للزمان متى يسافر أخي أسافر معه bila mana bila mana dia bila mana saudaraku bermusafir aku akan bermusafir bersamanya نعم متى متى اسمه متى اسم شرط جازم لفعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية والظرف متعلق بفعل الشرط يسافر فعل الشرط مجزوم بمتى وعلامة جزمه السكون أخ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم وهو مضاف ياء المتكلم مضاف إليه أسافر جواب الشرط مجزوم بمتى وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا معه مع ظرف مكان منصوب على الظرفية وهو مضاف والهاء مضاف إليه والظرف متعلق بأسافر Nah, berikutnya lagi ayyana tasydid أيان ya. setiap kali للزمن أيان تنادي أجبك Ujibkah أو أجيبك kapan saja, bila saja. setiap kali kamu memanggil aku akan menjawabmu Ayyana ismu أيان اسم شرط جازم لفعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية الزمانية والظرف متعلق بفعل الشرط تنادي مجزوم بأيان وعلامة جزمه حذف الياء وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت ujib. salah ketik Ustaz. Ujib Ujib جواب nah. مجزوم بأيان وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا Wal kaful khitab وكاف الخطاب ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به sambung aina أين للمكان أين تذهب أصحبك kemana saja. kemana saja kamu pergi aku akan menemanimu Aina أين اسم شرط جازم لفعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية والظرف متعلق بفعل الشرط tadhhab تذهب فعل الشرط مجزوم بأين وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت ashab جواب الشرط مجزوم بأين وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا وكاف kafu ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به anna أن للمكان أن ينزل ذو العلم يكرم di mana saja. di mana saja orang yang memiliki ilmu turun maka dia akan dimuliakan Singgah turun singgah. Anna ismu شرط جازم لفعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية وظرف بفعل شرط أن فعل الشرط مجزوم بأن وعلامة جزمه السكون ذو فاعل ينزل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف العلم مضاف إليه يكرم جواب الشرط مبني للمجهول مجزوم بأن وعلامة جزمه السكون ونائب الفاعل ضمير مستتر حيثما للمكان حيثما ينزل مطر ينمو الزرع di mana saja. di mana saja hujan turun Tanaman akan tanaman akan apa tumbuh. tumbuh Haitsuma حيثما اسم
جازم لفعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية والظرف متعلق بفعل الشرط ينزل فعل الشرط مجزوم بحيثما وعلامة جزمه السكون مطهر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ينمو ينمو. جواب الشرط مجزوم بحيثما وعلامة جزمه حذف حرف العلة والزرع فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نعم. كيفما كيفما للمكان كيفما تعامل للحال للحال أو للحال untuk keadaan. كيفما للحال كيفما تعامل صديقك يعاملك. Bagaimana saja kamu berinteraksi? Bagaimana saja kamu berinteraksi dengan sahabatmu, Dia maka pun juga akan dia juga akan berinteraksi denganmu dengan seperti interaksimu. Kaifama كيفما اسم شرط جازم للفعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه مبني على السكون في محل نصب على الحال. وعامل فعل الشرط مجزوم بكيفما وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. صديق نعم. صديق مفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة وهو مضاف. كاف الخطاب مضاف إليه. يعامل جواب الشرط مجزوم بكيفما وعلامة جزمه السكون وفاعل ضمير مستتر تقديره هو. وكاف الخطاب ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. Kemudian terakhir أي تصله لجميع المعاني المتقدمة. Ayu dapat bermakna seluruh yang telah lalu. Ayu dapat bermakna seluruh yang telah lalu. Bisa bermakna akil, li ghairil akil, lil makan, lil zaman, lil hal, lil hal, lil zaman juga. Contohnya ayya bustanin tadkhul tabtahij. Nah, kebun mana saja yang engkau masuk kamu akan merasa senang. أي اسم شرط جازم لفعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه منصوب بنزع الخافض وعلامة نصب فتحة وهو مضاف. البستان مضاف إليه. تدخل فعل الشرط مجزوم بالأي وعلامة جزمه السكون وفاعل ضمير مستتر تقديره أنت تبتهج. جواب الشرط مجزوم بأي وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. نعم. selesai. القاعدة الأدوات التي تجزم فعلين الأدوات التي تجزم فعلين 12 أداة. Peranti-peranti yang menjazamkan dua fi'il ada 12 peranti. In wa idma wa huma harfan. In dan idma merupakan dua huruf. Waman wama wa mahma wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haithuma wa kaifama wa ayyu wa jami'uha asma. Isim syarat. In idma harfu syarat. Syukran akhi Abu Zaid. Alhamdulillah. Kita sambung besok udah jam 10 lewat. Syukran semua atas hadirannya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.